to my channel. From this video, word meaning will be discussed. It is taken from my childhood chapter of class 9. So there will be discussed word meaning in Assamese and English. Both languages will be discussed. So first word is erstwhile means former. Former means purbe যেটো আগত. Generosity. Generosity means kindness যেটো অর্থ উদারতা. উদারতা. Next question. Innate. Innate means inborn যেটো স্বাভাবিক. According to the chapter of my childhood, it is means a quality or feelings in one's nature যেটো simple বোঝায়. Next, undistinguished. Undistinguished means unexceptional. Unexceptional means যেটো ব্যতিক্রম নহয় যেটো ইমান সলভিং নহয়. আনসলভেবল যেটো সমাধানপূৰ্ণ নহয়. Austere means simple, strict, severe. তাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যেটো সহজ সৰল সাধাৰণ simple general বুজায়. Next question. Inessential unnecessary যেটো আৱশ্যক নহয় যেটো অনাৱশ্যক. Next question. Next word. Comforts mean support, solace যেটো আৰাম সুবিধাপূৰ্ণ. Next, luxurious grandeur means udarota bilashita. Next, materially means physically. Here it is wrong. There will be physically means যেটো ভৌতিকভাৱে হয় স্বাভাৱিক সেইটো অৰ্থ ইয়াত বুজাইছে. Next, যেটো erupt means break out suddenly or dramatically যেটো হঠাৎকৈ উৎক্ষিপ্ত হোৱা. Next, fads mean give. Next, princely sum generous amount উপযুক্ত ধন দিয়া. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এটা সঠিক পৰিমাণৰ ধন. Next, Anna, an old Indian coin worth about 6 paise. 6 পইচা. এটেম মানে চেষ্টা কৰে. ট্ৰেছ মানে ফাইন বিচৰা. দিনামণি এটা বাতৰি কাকতৰ নাম. A Tamil newspaper established in 1933 and owned by the New Indian Express Group. এটা বাতৰি কাকত. Isolated mean far away from other place. আন ঠাইৰ পৰা যেটো দূৰত আঁতৰত অৱস্থিত. Unaffected মানে প্ৰভাৱিত নোহোৱা যেটো আনটাচ প্ৰভাৱিত নোহোৱা. Allied force মানে এটা দল. The armies of the UK, USA, Russia during the Second World War. যেটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এটা দল আৰ্মিৰ এটা দল যেটো ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা ৰাছিয়া ভাৰতৰ পৰা হৈছিল. নেক্সট, ষ্টেট অফ ইমাৰ্জেঞ্চি মিনছ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ইজ আ চিটুৱেশ্যন ইন হুইচ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এম্পাৱাৰ্ড টু বি এবল টু পুট থ্ৰু পলিচিজ ফৰ দি ছেফটি অফ চিটিজেন. কেচুৱেটি মিনছ লছ লোকচান ক্ষতি হোৱা. ডেমেজ এটা বেয়া প্ৰভাৱ যেটো. সাসপেনশন ডিলে পলম কৰা লেট কৰা. ওয়াইজ মানে পে ইনকাম কৰা বা মজুৰি. চাৰ্জ মানে ব্লো বৈ যোৱা মিনছ বৈ যোৱা. নেক্সট, ইনহেৰিটেড মিনছ ইনবৰ্ন মিনছ জন্মগত আনুবংশিক. অৰ্থবক্স flowing or conforming to the traditional or generally accepted rules or beliefs of a religion, philosophy or practice tradition যেটো ঘোরা বা রুচিবোধ. নেক্সট, আপব্রিঙ্গিং মানে রেজিং. গ্রো মানে বৃদ্ধি পোৱা. টুক ওভার টু এচিভ কন্ট্রোল অর প্রফেশন অফ অর রেসপন্সিবিলিটি ফর কোনো দায়বদ্ধত কাৰোবাক মাতি লোৱা. Pilgrim, a person who journeys to a sacred place for religious reason. কোনো কাৰণত কোনো পবিত্ৰ ঠাই যেনেকুৱা মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা দৰ্শন কৰা তেনেকুৱা. Catering the
provision of food or drink at social event or other gathering যিটো এটা সার্ভিস যিটো খাদ্য ড্রিঙ্ক মিল আদিৰ কাৰণে যিটো সেৱা সার্ভিস কন্ট্রাক্টৰ means ঠিকাদার a person or firm that undertakes a contract to provide materials or labor to perform a service or do a job. Ceremony means উৎসৱ a festival, a formal religious or public occasion, especially one celebrating a particular event, achievement or an anniversary. Next, sacred thread যিটো পবিত্ৰ সূতা বুলি কোৱা হয় এক curtain thread with which a Hindu yacht of the three ties bond cast or some sutras is invested at the ceremony of initiation as at the age of from 8 to 12 and which earn constantly thereafter from the left shoulder across the body to the right. Next, could not stomach যিটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি could not tolerate. Utterly means completely fully সম্পূৰ্ণভাৱে downcast sad depressed হতাশ বা নিৰাশ হোৱা. Swift means move or cause to move from one place to and another especially over a small distance means পরিবর্তন করা উদ্দেশ্যে. Summon call for that means মাতিছিল. Social inequality যিটো সামাজিক অসমতা the difference in social status wealth or opportunity between people or groups. Communal that means সাম্প্রদায়িক shared by all members of a community for common use. Next, intolerance unwillingness to accept views beliefs or behavior that differ from one's own that means অসহিষ্ণুতা. Okay, thank you.